الشيطان الرجيم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم وأذنا موديا بينهم هم أن لعنة الله على الظالمين
qul qul qulu ma quluha wa hum yadma'un wa idza suriya fada absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmil zalimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم سمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد
ذهب يوسف سقناه في بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة
والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Waalaikumsalam. Buku ingkang berjudul Terwujud Tak Terwujud Tetap Cahyadi, Ustaz Cahyadi, Pak Cah, terkenalin itu Pak Cah ya Ustaz. Saking dekatnya dengan beliau dulu itu yang sekarang jadi direkturnya Jogja Family Center itu dulu murabi saya Pak, namanya Ustadz Sujono. Putranya itu 6 cewek semua. Jadi waktu kuliah semester 2 itu anaknya sudah 2 Pak. Dulu waktu itu saya ikut ngomong anak yang kedua ini. Jadi pas likok kayak gini saya ngomong, beliau menyampaikan materi itu. Jadi saya asistennya. Nah, sekarang jadi direktur tangan kanannya Pak Cah. Ya. Jadi langsung saja ini saya akan membacakan ini judulnya Saat Allah Demikian Dekat. Pada sebuah zaman terdahulu yang tidak ada media sosial dan media massa, saat malam semakin sunyi dan gelap, penduduk Madinah telah berangkat istirahat untuk melepas lelah. Namun di sebuah rumah seorang ibu tengah berbincang dengan anak gadisnya. Esok pagi mereka akan berjualan susu ke pasar. Nah, ada sesuatu yang sangat mereka bicarakan pada malam. Nak, campur saja susu itu dengan air, perintah sang ibu. Tidak boleh Bu, Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu yang akan dijual dengan air, jawab anak gadisnya. Tetapi semua orang melakukan hal itulah, campur sajalah Tom. Toh Amirul Mukminin tidak melihat kita melakukan hal itu. Bu, sekalipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, namun Tuhan Amirul Mukminin pasti mengetahui, jawab gadis itu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang terbiasa mengawasi masyarakat negerinya malam itu tengah berada di dekat rumah tersebut dan mengetahui isi pembicaraan mereka berdua. Berlinang air mata sang khalifah demi menyaksikan ada seorang gadis yang demikian tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah demikian dekat pada diri gadis itu. Putri dari ibu penjual susu tersebut, ia merasakan pengawasan yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan pada sebuah malam yang sangat sunyi dan gelap. Dalam dirinya tumbuh perasaan kedekatan dengan Allah, sedemikian dekat sehingga tidak ada satupun perbuatan dan perkataannya kecuali ia merasakan pengawasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jiwa yang dekat kepada Allah merasakan hal yang tidak dirasakan oleh mereka yang jauh dari Allah. Perasaan pengawasan Allah, perasaan kebersamaan dengan Allah, perasaan dekat dengan Allah telah membimbing manusia pada jalan yang lurus dan benar. Mereka benci perbuatan dosa dan maksiat sebagaimana mereka benci terjauhkan dari Allah. Mereka takut berlaku salah sebagaimana mereka takut ditinggalkan Allah. Di zaman Khalifah Umar tersebut pula kisah seorang perempuan yang ditinggal suaminya bertugas dalam waktu lama untuk mengemban perintah negara. Dalam kesendiriannya tersebut muncullah keinginan yang demikian menggebu. Namun karena kedekatan dengan Allah membuat dirinya mampu menahan dan menjaga sehingga tidak terjerumus ke dalam dosa. Malam semakin larut ketika perempuan tersebut mencoba menahan gejolak libidonya. Khalifah Umar yang tengah berkeliling mendengar suara syair dari dalam rumah. Betapa malam terasa panjang, kepian pun kian pulang. Tiada teman yang dapat kuajak bersenang, membuat mataku tak mampu terpejam. Demi Allah, jika bukan karena takut siksa Allah, pasti seluruh sudut ranjang ini akan berguna. Betapa terkejut Khalifah mendengar isi syair kerinduan itu. Bergegas Umar mendatangi putrinya Hafsah untuk bertanya, berapa lama seorang perempuan tahan menunggu suami? Hafsah pun menjawab 4 bulan. Setelah peristiwa itu Khalifah Umar mengirimkan perintah kepada para panglima perang yang berada di medan pertempuran agar tidak membiarkan seorang pun dari tentaranya meninggalkan keluarganya lebih dari 4 bulan. Kisah-kisah di atas masih banyak lagi kejadian yang serupa menunjukkan sebuah kondisi keterjagaan diri dari kedalaman keimanan dan kedekatan kepada Allah. Jiwa manusia menjadi demikian mulia dan bermartabat. Karena perasaan kedekatan tersebut, mereka akan terjauhkan dari perbuatan dosa, tindakan tercela karena merasakan pengawasan Allah yang demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid yang artinya, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menunjukkan kebersamaan terhadap hamba yang berada pada satu kondisi yang amat erat. Di dalam surat Qaf ayat ke-16 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka kemanakah manusia akan bersembunyi agar tidak terlihat oleh Allah, agar manusia aman dari jangkauan pengetahuannya? Adakah tempat yang tidak diketahui oleh Allah? Sungguhnya Tuhan benar-benar mengawasi. Maka semakin dekat manusia kepada Allah, semakin terjaga kebaikan manusia. Semakin jauh dari Allah, semakin rusak pula perilakunya. Akar semua kejahatan manusia adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akar semua kebaikan manusia adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembacaan dari salah satu judul yang ada di buku ini, mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan motivasi untuk kedepannya kita selalu lebih baik dan lebih baik. Demikian, mohon maaf apabila ada khilaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua kali sinambi Pak. Katakan kalau mau alasan saking buku Korean mohon. saya dari gua acara dikenalkan acara istirahat.